Crni orao je pao. Dron. Išao ja tražim široki krug. Otišao je predaleko, nisam vidio jasno. Nisam vidio jasno gdje je pao. Zašto? Zato što je otišao daleko. Otišao je daleko. Ja sam bio u Utri neka puta, nisam ni znao otkud velike kuće. Znam da onda je bila velika njiva i neko je prodao placeve. Većinom tu ima naroda osakle, ali ima iz Republike Srpske, tu se naselilo, napravilo kuće. Znači, sila je kuća, ne mogu da vjerujem otkud oko kuća. Ajde ovako metnem ovaj happy. Da pokušamo pitat koga još jednom, nije meni za dron, nego otišla onaj happy, onom vesticom ja svežem onom kameru. Ona je nešto kao Full HD, mada je nema ni na stabilizaciju slike. Ali ima zvuk, meni se sviđa što ima zvuk. To nam je rekreacija, međutim danas je bilo ovako, ja nisam vidio, nisam primijetio, bilo je igla jakog vjetra, međutim ni to bio razlog. Ovdje on tamo, ja sam njega digao, on je počeo pišćat, rekao baterija u džojstiku. Zamijeni bateriju u džojstiku, dignem ga i opet počne pišćat. Ja ga pokušavam spustit, ljudno šipak. Neće da sluša nijednu komandu. Nešto se dogodilo, ne znam šta. Daleko je otišao. Daleko je, ispao mi je zvida koliko je daleko otišao. Znači, zvida mi je ispao, možeš misliti koliko je daleko otišao, da mi je ispao iz vida. Ne mogu da odredim u 100 metara prečnika gdje je mogao spasti, jer mi je tako daleko to učinilo se da je otišao. Dijagonalno, ajmo reći, sjeverozapadno otišao. Ja sam bio jednom ovdje u 3 neka puta. Evo sad ovdje vidite, ovo je sve bila njiva. Evo voda ovdje, vidiš. Ovo je sve bila njiva. Evo. Ovdje sad ima kuća, nema kakvi nema kuća. Ja odozgo vidim neku kuću koja ima neki skupoceni krov. I evo ovdje ima jedan, što ga baš iznam, iz Bukovačke Čivčija. Bio sam u ovom putu ovdje. Međutim, niko ništa ne zna. Bio sam u ovom drugom putu, ima neka 3 puta. Nešto nema ni naroda. Ova kuća je bila ovdje, ove druge nisu. Ima 3. put ovdje. Sad, ako on zaždio, evo čak ima i 4. put. Sila je puteva, sila ovih kuća, ovo ništa nije bilo, možda kuća jedna pored puta, nije bilo ovo. Evo je zadnji put. I evo vidiš sad, gledaj. Eno gore brdo, ono. Sad, ja sam njega vidio iznad jedne kuće što ima lijep krov. Sad to ne mora da znači, one tamo kuće što vidite, tu ima potok jedan i ne može se proći. Eno gore brdo ono, iza ove kuće brdo. Da li on uspio zažditi tamo preko brda, nemam pojma, jebut ono. Pa znaš ti koja, kakvi 500 metara više. Više od 500 metara vazdušne linije. Nema šanse, čovječe. Ma nema šanse. Ja ne mogu njega naći u 100 metara gdje je spao, jer on je meni ispao iz vida. Jesam ga uspio okrenut. Uspio sam ga okrenut. Međutim, evo ovdje ima jedna kuća što ima lijep krov. Evo ovdje. Ja sam ga vidio nekako iznad neke kuće što ima lijep krov. Znači ovaj skuplji crijep ili limp, šta li? Ja sam ga vidio tu. Haj ti sad znam, vidio bi avlija, vidio je pomoćna beka, vidi žito ovdje. Evo ovdje je žito, pogledaj. Pa mogo je pasti ovo žito, evo više ovo žito ovdje, gledaj.
Vidiš ovo žito? A mogu je pasti u žito. Ko će ga naći u žito? Sad se ima ovdje neki kuća gdje niđe nikog, možda su ljudi vani, haj ga zna. Hajde ti sad znaš gdje on spao. To ako je ko vidio, čuo, ako nije vidio, čuo. Evo, nema, ovo su sve slijepe, vi žita ovdje, gledaj. Vidi vam žita, gledaj. Koliko on spao u tu strnji knjivu. Ne mreš ti, evo, ulazimo u neču avliju bukvalno, znači slijep je put. Ne mreš ti tu ništa. Ovdje ba nije bilo kuća, šta vam je ljudi, ovo bilo prazna njiva bila. Hajde ti sad znaš gdje on spao. Vidiš ti vam žito posijano, ma nema šanse ljudina. A nema šanse, sad onaj ko je spao ovdje, mada ja sam vidio neku kuću što ima, on je bio nekako iznad toga, lijep krov. Sad, poslije toga sam ga izgubio iz vida, znači nema ga nikako, nema pojma ni gdje. Olo, crni orao, pa mogo se još letiti. Očigledno da imao neki problem, pišćalo je. Neki je problem imao, nešto je pišćalo. I kad sam zamijenio baterije u ovom Happy-ku, pišćalo je u daljinskom. Nešto nije bilo u redu, vjerojatno s nekim motorom. Tako da, nemam pojma. Selam aleikum. Aleikum salam. Jes ti vidio šta spalo s neba? Kad? Crne boje. Prije jedno 2 sata. Nisam što? Čekaj da se malo makne, moralo ovaj prut. Nisam gledao, nisam ni bio tu. A nisi ni bio tu? A. A dron, znaš šta je dron? Ja. Crne boje. Ko je vidio? Ja sam ja, pa pobjegao mi od ozgo sa Samarća. Igla bio jak vjetar i on je imao neki problem. I samo ode vam, ne meš ga spust, ne meš ga vrat, ne meš ništa. I sad neki lijep krov je bio. Kaki je ti taj? Pa crne boje dron. Ja, ali vidi taj dron, zar se ne vraća tebi sam? Nije, ba to je jeftini dron. A ja, a ovo je nešto skuplji. Ne ba, jeftini dron. Ne vraća se samo kad je jeftini. Ja, jebi ga onda. To se mora izgubiti svako, nisam ti. Ma, ajde, bio sam ja ovdje, ali ne nešto naroda. Nema naroda, sve je sakrilo. Ja naroda, nemaš koga... Ajde, čujem šta javi ti ja. Može. Nemaš koga pitat. Nemaš koga pitat. Ovo čak mene zna, ja ne znam ni ko je. Pa ne znam ja ured nikog ko je. Ovo bio sam ovo neka 3 puta i bila je neka, evo ovdje ovaj što je lijep krov, ovo je sin od jednog iščivčija. Ali on je me čini preletio to tamo, on je otišao dalje. Kud dalje da ode, čovjek, crno. Pa ako je zaždirno žitoš, ipak ćeš ga naći. Do ovdje sam išao, krenuo sam. Evo vam, ode u neče avlu, evo te belaj. Evo sam neku ženu pitao. Evo vam dalje, nemam pojma ko je ovo jebote, belaj, ode u avliju. Kako ću ja sad, ne crne potuđim avlijama. Glavni crni orao je pao. Orao pao. Ovo sam neku ženu pitao, ona viče nisi ništa čuli. Ne možeš ti to sad, nije to, sila je kuća ovdje, tam ima i žito jebote, vela. Ako uleti u žito, ako je preletio tam potop, ne možeš dalje proći tamo. Ne možeš tam dalje proći. Ne možeš proći, slijepe ulice. Ovdje ništa nije bilo, bilo sve njiva. Samo bilo par kuća pored puta. Tam, ovo sve bila njiva. I od tu neko ispredao, ljudi napravili kuće, koliko popola, duluma, podulum. Ne znam ni ko je, ni šta je. Ja sam ga vidio, ima lijep krov ovdje.
I ovo je sin od onog izgleda Iščivčija, ne znam od čijeg, vid paradajza u plasteniku, mogao sam ići ukras koji paradajz. I ovdje ima kuća, ba niko ne živi, evo vidi, puštene roletne, neko van. Gdje je palo to sad? Daleko je, ba, gdje je god daleko? On je meni izašao iz vida, pitaj Boga gdje on otišao. Pitaj Boga. Pitaj Boga gdje je otišao. Eto. Ako bude ko od komšija našo, to je ovako crno, ima 4 motora. Nije nastala baterija, vidit ću gledat. Ne. Treba da je tamo negdje. Tamo oko kuće što ima ovo lijep krov ovaj. A, evo tamo. Tamo negdje, ne vidiš ga više očima, pošto mi brdo udara, ono brdo gore. I da on na nebu gore naša komande, eto. Ako bude ko slučajno našo, eto, da znaš da je to čudo od mene. Eto, išli smo ovaj put, išli smo onaj put. Ne znam, evo ovdje isto ima neki put. Nemaš ti, kućeš ići, u koji ćeš put ići više. Nema gdje nismo otišli, smo bili u ovom putu, jesmo, evo ovdje. Jer smo bili u ovom putu. Jeste li vidjeli šta crno s neba spalo? Sad izašli iz kuće, nismo nešto. Jel ovako zuji i hljopilo dole? Nismo. Dron. Dron crne boje. Izašli iz kuće. Oteo se kontroli i pobjegao u ovom pravcu prema onom brdu gore. Sa Samarća. Pobjegao. Evo ja nemam pojma ko je ovo. Ja Boga ne znam. Ne znam ba naroda, mene to ne interesuje. Uglavnom, ajmo dalje. Vam nije, ima gore ono brdo. On je prema onom brdu išao, gore ima nešto, kosi se trava. I sad tu ima potok, ba nemaš ni to nova, to je igla u plastu sijena. Pa ja ne mogu da odredim u 100 metara gdje on mogao spasti. Zato što sam ga izgubio iz vida. Totalno ga izgubio iz vida. Znači, ne od te ljubav ništa. Eto. Ovdje ćemo se okrenuti. Hajmo nazad kući, džabe trošimo gorivo. Nije vrijedno to toga. Nije to vrijedno toga. Ne baš ti to naredba. Pojao sam jedan tražio, 7 puta se penio na brdo. Još sam vidio gdje je spao i opet ga nema, šeitanska posla. Vidiš sad ovo, vidiš ovo. Eno ono brdo gore, eno vidiš ono brdo, eno ovako gore. Eno ono brdo, evo ovako. Gdje je kamera jebe, evo ovako ovdje. On je išao prema onom brdu gore. Prema onom brdu išao. Međutim, vid van dol sila kuća, gledaj dole. Sila je kuća i sad ja ne mogu tačno da odredim, išao je prema onom brdu. E sad ove kuće što su tamo preko, one su preko potoka. I ti do njih ne možeš doći s ove strane. Vidiš i ova kuća tu, desno tu, njoj je prilaz lam iz ovog puta. Znači, otišao je daleko, baš daleko. I otišao među kući. Ne baš ti to naći. Kako ćeš naći? Kad ja ne znam ni od prilike gdje je. Da znam od prilike, pa hajde. Ja sam ga vidio iznad nekog lijepog krova kuće i to je zadnje što sam ga vidio. Znači, neki lijep krov kuće i od ovih svih kuća imaju 2 lijepa krova kuće. Ne ovo sad lijevo što vidite, nije vam, nego vam desno. Ali išao u pravcu onog brda gore. Jer tako mi dođe dijagonala, vi sad ne vidite gdje je moja kuća odavde. Sad ću pokazati gdje je. Nije on išao, nisam mogu ništa.
ništa, ja pomakijet nisam mogao. Ja sam vidio da sam njega uspio okrenuti, da se nešto događa, da se okreće. Međutim, ovdje vidim, evo ima ova crna krov, mislim da je tondah. Evo ovdje gore, sad ćete vidjeti odakle to ja vidim, gledaj ovo. Vidiš na mene. Sad ću vam pokažem. Jer ne vidi se kuća, ne vidi se medeno polje. Medeno polje se ne vidi. Evo sad ću vam pokazati da se ne vidi. Evo sad ću vam pokazati da se ne vidi medeno polje. Hajde ovako ovdje parkiram. Evo vidiš sad, medeno polje. Odavde ćete imati malo bolji pogled na svijet. Eno medeno polje. Eno ga. Eno vidite. Eno vidiš tamo. Eno tamo. Sad ja ništa ne vidim. Odbijam se. Eno medeno polje ima ona bašća. I odavde ja njega dignem gore. On je odavde zaždio. Preko ovdje. Zaždio. I gdje ima lijep krov. En tam ima lijep krov. Kako sam ja vidio lijep krov. Znači, sa medenog polja. Znate, iz partizanske eskadrile. Medeno polje. I sa medenog polja ja sam ga vidio prema onom brdu. Eno ono brdo. Eno ovdje brdo što se kosi. Eno ono. Znači, bio lijep krov. Evo ovdje dole ima lijep krov. Ima onaj crveni krov. Tu sam ga vidio. Znači, iznad onog crvenog krova ovdje. Ono neki skupi crijev. I on je zaždio gor prema onom brdu. Hoćete sad naći gdje je žito posijano. Znači, nije vam. Ovako vam. Vište gdje je to otišlo? To ima kilometar, čovječe. To ima kilometar gdje je to otišlo. Vište gdje je to otišlo tamo? Pa ovaj ga ti nađe ako moraš među njim kućama i žito posijano, ja šta nije. Ovdje sam jednom izgubio na ovom brdu dron. 7 puta sam se penjao na ovo brda i vidio sam gdje je spao i opet ga nisam mogao naći. Evo ovdje vam gor se ganju. Eto ti ga. Šabani. Šta se ovo objeslo? Šta je ovo? Paučina. Vidiš ti koliko kola ne vozam, paučina po njima. Počela se fatati. Ne vozam kola. Uglavnom. Nema ništa od toga. Drugačice drugog našeg malog kolektiva. Nema ništa od toga. Ajmo kući. Danas nije vruće koliko je bilo juče. Danas nije vruće. Hoj ti to nađi ljudi, hoj. Šta vi? Ko da je toliko brdo, aman mu bi pomalo gasa, šta li? Vidiš ti. Tam nije. Ali jes prema onom brdu. Eno gor brdo ima ono što si. Ja sam ga vidio iza one kuće što ima lijep crijet. I poslije toga ga više vidio nisam. Gdje on zaždio? Pitaj Boga kako je ufatio pravac. On je zaždio gore na ono brdu i gleda. Ja. Ima ova kuća jedna što ima lijep krov, međutim ima druga kuća, evo ova što ima crveni krov. Znači između ove dvije kuće, ove tu što ima crven krov i ova van što ima crven krov. Tu sam ga vidio, a on je možda gore završeno na onom brdu jebote belaj. Ma nema šanse kješta to nas. Pa nije to vrijedno toga. Kad nema šanse nikakve. A nema šanse da nađeš čovječ. Viš ti sila kuća, tu ima i žito posijano neko. Možda je u žito zaždio, haj ga zna.
Hoj ti to sad znaj gdje je to. Ono to taj put u Babče, ono nije bilo, ono bilo prazno sve. Sve ono bilo prazno, bilo pokoja kuća pored puta, ono bilo sve njiva. I eto neko isprodao, ljudi kupili placeve, napravili kuće. Sad onda ima masu 4-5 slijepih puteva. Teško je to naći, to je nemoguća misija. Nemoguća misija. Ljudi nemaju, ne prate YouTube, znaju onda puštam taj dron, ali vjerovatno većina njih ne gleda taj YouTube, da znaju da je to moje i nebitno, završit ćemo priču. Izgubli i tačka. Izgubli i točka. Točka. Što ste ljudno ugasili? Te ja turiram malo. Nisam palio kola, ne pamtim. Zahrđao motor. Nemoj da ti turbinu iščupam. Zahrđala kolo, gašim se. Reko, dovoljno je gasaš, ipak dovoljno se ugasi. Ništa. Tako je svaki put kad puštaš te dronove, nekad prođeš dobro, nekad izgubiš, nekad ljopi neđe, slupa se, pokvari se. To su jeftini dronovi, to je zanimacija, to je hobi, bježanje od... To se zove bježanje od stvarnih problema. Lakše je ovo da ti bude problem nego da ti stvarni životni problem bude problem. To je bilo to. Ćao.